So hi guys, for today's video guys, so pupunta naman tayo sa work guys. So please subscribe kayo sa channel ko Joshua Opong guys. Tara. So hi guys, for today's video guys, nilakad naman tayo guys, pupunta sa work guys, pupunta sa eskina sa amin guys. Sa nilakad tayo guys, wala tayong service, wala tayong motor, wala din mga motor dito guys. Lakad lang guys, lakad lang tayo guys, lakad lang tayo guys. Maghintay tayo motor paano masabi tayo guys, maghintay tayo motor. Nakali natin pupunta sa eskina guys. So tayo motor guys, wala tayo service. Pausa kita makaservice na guys, pausa kita makaservice sa motor guys. Tingnan niyo ang view guys mamaya guys maganda na dito ang view guys. Nakal lang hapon, wala na mahinit ngayon guys. Hapon naman ngayon, nakal lang tayo guys. Kaya natin guys pupunta sa eskina. Walang kayo guys. Ako lang mag-iisa naglalakad guys, pupunta sa eskina guys. Walang service guys. Kailan tayo maka-service ng motor guys. So tignan nyo mamaya guys ang view guys. Tara, let's go. Ganda ng view guys, ganda namin guys. Tayo sa kukuha na eskina guys Ganda ng view dito guys. Lakad tayo guys. Lakad lang tayo dito guys. Layo ng lugar namin dito guys, ng eskina. Sobrang layo. Kailan tayo maka-service guys ng motor. Awa naman kayo guys, maluoy naman kayo dyan guys. Kailan tayo makamoto dito guys. Kailan tayo makamoto guys. Guys, layo talaga eskina namin guys dito guys, sa probinsya. Bukid talaga dito guys. Lakad lang ka ako guys, naglakad. Naglakad tayo. Ayan guys, ang ganda na view guys. Ayan, lakad lang guys, lakad. Lakad lang tayo guys, lakad. Lakad lang tayo guys. Testing na, lakad lang. Sobrang layo guys. Kala natin guys, layo talaga guys. Nagkala natin dito guys. Putlo na si Puton. Sada guys. Samo guys. Kaya mapawang guys. Guys, pangis ng laya. Lakaw lang ito guys, punta sa eskina. Lakaw ito guys.
Test nyo na. Kasi kina guys. Itong nagkakahon. Lakaw tas kina guys. So, nalag tayo guys. Lakaw lang tayo guys dito guys. Oh! Oh! Jig, 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 jig! Oh! Lakaw to guys, lakaw. Lakaw kayo guys, dito guys. Napita guys. Lakaw kayo. Oh, lakawon. Auto service. Auto service motor. Saka ka makaservice ng motor guys. Guys. Lakaw lang taan, lakaw. Lakad lang ka, lakad. Kasi skina guys. Malayo talaga ang skina namin dito guys. Oh, ano ka naman guys dyan. Oh, ano naman kayo. Guys. Let's go. Ayo guys, skina dito guys. Skina dito guys. Lakaw ang tanah. Sobrang layan ng skina. Guys, lakaw guys. Lakawin. Skina mo guys. Lagi ko talaga yung skina guys. Sobrang layo talaga yung skina dito guys. Layo talaga yung skina namin dito guys. Linggo guys. Mauna yung kasama mo guys ha. Kita ko maabot guys. Kita maabos guys sa skina guys. Kapit ko nga maabos sa skina guys. Lakaw na guys. Layo talaga guys. Kung kaintang kami guys. Talagang kaintang na ako kami guys. Basta wata guys, wata motor guys. Wata service. Ano po, videoan guys. Wata guys. So guys, mukha na guys. Skina guys. Happy ka maapot skina guys. O guys. Oh, lakad na kayo. Lakaw lang nato ni guys. Papunta sa service. Kao na nato guys. Papunta sa skina guys. Buoy kikaw guys. Akong kakintang gano'n guys. Sa akong probinsya. Namin ang papa din guys. Tapo na. Nagkaka. Nato na rin nagkawon guys. Agwan taon na nato guys. Ano yung skina di guys. Ay kapayas guys. Ako kapayas guys. Ano yung skina guys. Ano yung skina guys. Naiham. Naiham. Ang skina sa ako guys. Ang skina. Ang skina guys. Ang skina guys. Guys.